happy anniversary. Happy anniversary, iti Shalom Ministry. Happy 25th anniversary. Hello, happy 25th anniversary, Shalom International Ministries. Wow, 25 years is a long journey, and it is really a trail of God's faithfulness. So, congratulations to Pastor Adrian, Pastor Grail, the family, and the leaders. Indeed, God is faithful. So, I encourage everyone to continue to be faithful, because we know that God, who started a good work in us and in our church, will complete it until the end. God bless you, and I rejoice with you. Good morning to everyone. Especially, I give glory to the Lord because the Shalom International Church there in Irisan is growing. And you know what? I'm so happy that you have a Pastor and Mrs. Adrian Kaiso, and they are so ordained now, doing the great work there in Irisan. The initial and origin of that is I declare that Reverend Mrs. Adrian Kaiso will become a minister of the Lord, and it so happened. Now I'm so happy to hear about what the Lord is doing there, and congratulations on your 25th silver anniversary. And I pray that you will go beyond the limit, and I'm so happy that you are being used by God. I bring this from my family, greetings for my family, and happy 25th anniversary. God bless you all as you grow more and more and in the Lord's expansion of His kingdom. God bless you all in more power. Good morning po, ka-Shalom. Happy anniversary. Very memorable po sa amin itong araw na to, anibersaryo ng ating church. Memorable din po sa aming pamilya kasi dyan po kami nagsimula. At kay Pastor, maraming salamat po, Pastor, dahil hindi po kayo nagsawa sa pag-i-encourage sa amin, sa asawa ko. Marami pong salamat sa tulong ng pamilya natin na Shalom Family. Salamat po sa lahat ng inyong panalangin. At naalala ko pa nung first time pala ako nag-join na 6, 7, bagyo man o hindi bagyo. Pinakamarami na po yung 20 yata pag may party, gano'n. Pero mostly po is 10, 7, ganyan. Pero believe po ako sa pastor natin, si Pastor Adrian, saka kay Pastora Grail, kasi hindi po sila nag-give up. At ngayon po, napaka-saya po na makita na lumalago po ang church dahil po sa sipag nilang mag-asawa, sa tulong ng Panginoon, sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, sa salita ng Panginoon. Marami na po tayo, nagbunga po lahat ng mga sakripisyo ng leader natin, ng pastor natin. Maraming salamat po, dahil po kung hindi po sa inyo, wala po kami ngayon. So thank God, dahil kayo po yung ginamit ng Panginoon na nanghikayat po sa amin para makarating po sa amin ang salita ng Panginoon. At ngayon po, we are saved by the word of God. So God bless po, ka-Shalom. So happy anniversary. Hello, nimbag nga aldaw tayo amin kakabsat kan Kristo dita Irisan, Baguio City. Maradsa kanak nga makipagpasak iti dayta nga 25 years anniversary iti Shalom Ministry, idadauluan ni Pastor Adrian Kaiso iti pamilyana. Pagyamanak nga iti itong gundaway kahit ko lang nga maibaga iti adda nga panagyaman ko, gapo iti panagtulnog iti adda nga panangayaban ni Apo Dios, maysa ka nangamungot nga dagayam iti Dios nga pagsirbiyaan ti suamin nga mamati kinkwana. So pagyamanak iti ito nga gundaway nga mangibaga iti adang panagyaman ko ta 2004
na-mate ko ni Pastor Adrian Ducaiso, kas pioneering pastor iti Urisan. So, ijay nga nagkadwa kami, dadagiti na-share na kanya nga sasaw ti Dios, at patuloy dagiti home Bible study, at pagyamyamana kini Apo Dios nga may saak ita nga evangelist pastor, gapumutlaeng iti ama iti pamati nga sabali ni Pastor Adrian Ducaiso, nga da nga nang padpadakkel nang iababrasa kariti sasaw ni Apo Dios tapno dumakkelak met iti na espirituan nga panagservis. So adak ita iti Banao Bauco Mountain Province 6 years nga nasuruko ijayan kas may isang pastor ijay nga mga aywan karagiti karnero ni Apo Dios. So may sara ito'y nga pagyamanan tayo iti Dios iti adda nga panangayab na iti tunggal may sakara tayo. So iti dayta nga panag-anniversary iti Shalom Ministry, marsakanak kat patuloy nga mai-spread pa dagiti sasao ni Apo Dios. Tapno ado pa dagiti karnero nga adda nga maiapon pa ilaeng. Ta makita tayo dagiti panawan, adda dagiti panagbaliwnan. So adda nga patuloy kuma nga maidanon tayo pa dagiti sasao ni Apo Dios. Kasta dagiti kabsat iti pamati dita, kadyak mainaganan amin isuda nga mamok nga iti amok nga pasok kayo iti biyag ko nang ikarkararag kanyak tapno adda nga agbalinak nga maysa nga pastor, maysa nga evangelist nga adda nga kay dayawan ni Apo Dios. So pagyamyamanak nga itreto nga gundaway iti dayta nga 25 years anniversary, itadapay nga adu nga tawen nga dumteng pay nga ma-celebraran dayta nga adda nga anniversary kapota I believe nga ni Apo Dios isuti ng patakder dita, isuti ng ayab karagitad adipon na. So I believe nga ado pa dagiti tawen nga masilibraran kat pagyamanak nga dumteng tumo ti panawen ti tiyempo nga malpas ti church tayo ti Banao. Invite ko pumasyar kayo jay ta makita yo met dagiti kakabsat tayo kini Apo Dios. So again and again, happy anniversary iti Shalom Ministry. Iti dadaulwan ni Reverend Adrian Ducaiso. So, salamat. To God be the glory. Happy 25th anniversary, Shalom International Ministries. OHB Inopis and Gagno family. Happy 25th Shalom Church anniversary. Happy 25th anniversary to our beloved Shalom Church. OHB Wala and Apansi family. Happy 25th Shalom Church anniversary. Yay! Happy 25th anniversary, Shalom International Ministries Church. Woo! Shalom, make it your home.